लाइव यूट्यूब की नशियात में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। न्यूज़ विद अली उस्मानी में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ आप लोग जो है आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम बात करेंगे ईरान और यूक्रेन के दरमियान एक भरपूर टेंशन हमें दिखती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए हैं ईरान की लीडरशिप के ऊपर, फिर ईरान की लीडरशिप ने भी यूक्रेन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। और दूसरी जानिब यूक्रेन, रशिया और अमेरिका के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इस टाइम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में मौजूद हैं। एक पीस टॉक हो रही है, कहा जा रहा है कि यूएई में जो पीस टॉक होगी उसके ऊपर कहीं ना कहीं चीज़ों को ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि बस अब इस जंग को ख़त्म कर दिया जाए, इस जंग को और ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना किया जाए। अमेरिका की भी ये ख्वाहिश है, यूक्रेन भी ये ख्वाहिश रखता है और रशिया भी ये चाहता है कि जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो, लेकिन रशिया की टर्म्स पे ये जंग ख़त्म और रशिया की टर्म्स के बगैर ये जंग ख़त्म होने नहीं वाली, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट फिर वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करूँगा कि हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाजमी बेल आइकन को दबाइएगा। मैं पहले ईरान की बात करना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कल अपना गुस्सा जो डेविस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ईरान पे निकाला, क्योंकि कल उन्होंने एक खिताब भी किया और उस खिताब में ईरान की जो लीडरशिप है उस पर उन्होंने बड़ी कड़ी तनकीद की। अब इसकी दो बड़ी अहम वजहें हैं। पहली वजह तो ये है कि ईरान रशिया यूक्रेन वॉर में इस टाइम शाना बशाना रशिया के साथ खड़ा हुआ है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रशिया को ईरान अपने बनाए हुए शहीद ड्रोन्स भी दे रहा है, जिसकी मदद से रशिया जो है वो उन शहीद ड्रोन्स को जो कि ईरानियन मेड हैं उनको यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जिससे यूक्रेन का बहुत नुकसान हो रहा है। तो ज़ेलेंस्की ने कल ईरान के बारे में क्या बात की उस पर हम पहले देखते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ईरान ने उसका क्या रिस्पॉन्स दिया और फिर साथ साथ मैं अपना एनालिसिस भी इसमें आपसे शेयर करूँगा। तो ज़ेलेंस्की ने कल डेवोस कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीबन 50 मिनट की तकरीर के दरमियान उन्होंने रशिया की बात भी की, अमेरिका की बात भी की और इंटरेस्टिंगली उन्होंने ईरान की बात की। ईरान को लेकर उन्होंने क्या कहा सुनिएगा। ईरान को लेकर ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि देयर वाज सो मच टॉक अबाउट द प्रोटेस्ट इन ईरान बट दे ड्रॉन्ड इन ब्लड, द वर्ल्ड हैज़ नॉट हेल्प इनफ द ईरानियंस, इट हैज़ स्टूड असाइड। तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि ईरान में जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो दुनिया ईरान के साथ नहीं खड़ी हुई और दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा बटी हुई थी और ईरान में एक ब्लड बात हुआ और लोग मारे गए। तो उन्होंने ईरान की लीडरशिप पर तनकीद की और दुनिया को ये कहा कि दुनिया को बचाना चाहिए था लोगों को ईरान के, और ईरान के अंदर रजीम चेंज करनी चाहिए थी। आगे ज़ेलेंस्की ईरान को लेके कहते हैं कि बाय द टाइम पॉलिटिशियंस केम बैक टू वर्ल्ड एंड स्टार्टेड फॉर्मिंग अ पोजीशन, द आयतुल्लाह हैज़ ऑलरेडी किल्ड थाउजेंड्स। तो उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम लगाया आयतुल्लाह खामनाई साहब पे कि जब दुनिया के लीडर्स जागे तो उससे पहले आयतुल्लाह खामनाई साहब ने हज़ारों लोग जो है वो मार दिए थे। तो ये इल्ज़ाम जो है वो ज़ेलेंस्की ने स्टेट टू स्टेट लेवल पर लगाया है। आगे वो ज़ेलेंस्की क्या कहते हैं ईरान को लेके वो मैं आपको बताता हूँ। आगे ज़ेलेंस्की जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो ईरान के हवाले से कहते हैं कि व्हाट विल ईरान बिकम आफ्टर दिस ब्लड शेड, if the regime survive, it sends a signals to every bully, kill enough people and you stay in power। तो उन्होंने कहा कि ईरान की इस चीज़ से जो हज़ारों लोग मारे गए हैं ईरान में प्रोटेस्ट के दौरान, उससे ये बात जाहिर होती है हर उस बड़ी बुली के ऊपर कि जितने ज़्यादा लोग आपने मारने हैं मारो, ताकि ताकत में रहो, ताकि लोग आपके तख्ते को ना पलट सकें। तो एक तरह से उन्होंने ईरान को उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया और ईरान पर अपना गुस्से का भी इजहार किया। मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ कि ज़ेलेंस्की ईरान से इसलिए भी नाराज़ हैं क्योंकि ईरान अपने बनाए हुए शहीद जो कामाकाजी ड्रोन्स हैं वो ड्रोन्स रशिया को देता है और रशिया उन ड्रोन्स को मॉडिफाई करता है रशिया के अंदर और फिर वो ड्रोन्स कीव में भेजे जाते हैं, यूक्रेन के बड़े शहरों में भेजे जाते हैं। यूक्रेन को इससे बहुत नुकसान होता है, बहुत सारे लोग यूक्रेन के मारे जाते हैं। सो दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। आगे अब क्योंकि ईरान व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की इन सारी बातों को सुनने के बाद बड़ा परेशान है और ईरान की तरफ से भी एक बड़ा सख्त मैसेज आया है। ईरान के एक बिजनेसमैन
ने एक मैसेज दिया है अपने ट्विटर के थ्रू। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ज़ेलेंस्की के बारे में कुछ मजाक उड़ाया है, और एक तरह से ये जो क्लैश ऑफ वर्ड्स है ये हमें बहुत ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है। तो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं ईरान के, जिनका नाम मिस्टर अब्बास अराक्चाई है, उन्होंने ट्विटर पर रिस्पॉन्स करते हुए ये कहा, ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया कि यूक्रेनियन लीडर had been rinsing American and European taxpayers to fill the pockets of his own corrupt journals। तो अब्बास अराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान भी उन्होंने रिसेंटली दौरा किया था, वो ये कहते हैं कि जो ज़ेलेंस्की हैं वो ये जंग इसलिए हार रहे हैं, एक तो वो अमेरिका का पैसा ले रहे हैं, यूरोपियंस के वो टैक्स पेयर्स के पैसे ले रहे हैं, और उनके जो जर्नल्स हैं वो करप्शन में उस पैसे को उड़ा रहे हैं। अब ये बात दुरुस्त है कि यूक्रेन के मेजर जो टॉप जर्नल्स हैं उनके ऊपर करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स आए कि अमेरिका ने बहुत सारी उनको एड दी, यूरोप ने उनको बहुत सारी एड दी, बट वो करप्शन के डिफरेंट स्कैंडल्स में उनके नाम आए। फिर ज़ेलेंस्की ने अपने बहुत से टॉप ऑफिशियल्स को रिमूव भी किया, और इंटरेस्टिंग बात ये कि ज़ेलेंस्की के ऊपर भी बहुत सारे करप्शन के इल्ज़ाम आए हैं कि उन्होंने कुछ यार्ड्स जो होते हैं, बड़े बड़े शिप यार्ड्स होते हैं जहाँ पे फैमिली पार्टीज़ करती हैं और जो शिप्स जो हैं वो चला करते हैं, तो ऐसे शिप्स यार्ड्स उन्होंने ख़रीदे हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हैं, और वो पैसा जो है सारा वो अमेरिकन एड या यूरोपियन जो कंट्रीज़ यूक्रेन रशिया वॉर में यूक्रेन को एड दे रहे हैं उस पैसे से उन्होंने वो सारा माल बनाया है, जिस वजह से उन पर भी इल्ज़ामात लगे हैं। और इस चीज़ को देखते हुए ईरान की लीडरशिप ने उन पर ये इल्ज़ाम लगाया। आगे सुनिएगा बात। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ईरान पर ये इल्ज़ाम लगाता आ रहा है यूरोप और यूक्रेन कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और कुछ ड्रोन सिस्टम जो हैं उसने रशिया को दिए हैं, बल्कि ईरान ने कुछ इंडस्ट्रीज़ रशिया में लगाई हुई हैं जो रशिया वेपन्स इस्तेमाल करता है यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर में, तो वो बेसिकली ईरान रशिया के साथ कोऑर्डिनेशन करता है उन वेपन्स के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम ईरान के ऊपर है, हालांकि ईरान इस सारे मामले को डिनाई करता है कि ईरान डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, बट हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ईरान वाकई अपने वेपन्स शेयर करता है। और ये गुस्सा जो है वो ज़ेलेंस्की ने ईरान पर इस तरह निकाला कि उन्होंने प्रोटेस्ट का नाम लेकर सारे का सारा जो है वो खाता ईरान की जो लीडरशिप है उसके ऊपर फिट कर दिया, और ईरान ने फिर जो है वो गुस्से का इजहार किया। अच्छा, अब ईरान के जब प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ईरान का जो इस टाइम ऑफिशियल मीडिया है, जो ईरान के टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि 3000 लोग मारे गए हैं ईरान में रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हैं। ओवर 3000 पीपल हैव बीन डाइड, हैव बीन किल्ड। उसमें से कुछ ईरान के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं और ज़्यादातर जो हैं वो ऑब्वियसली वो प्रोटेस्टर्स हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली अपना डाटा इकट्ठा करती हैं, वो ये कह रही हैं कि ओवर 20,000 पीपल गॉट किल्ड। यानी जो ईरान की टॉप ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 3000 लोग मारे गए हैं, लेकिन जो ह्यूमन राइट वॉच डॉग्स हैं जो कि बहुत वो भी क्रेडिबल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो ये कह रही हैं कि तकरीबन 20,000 लोग मारे गए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। ईरान इस नंबर को एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन ऑफिशियली ईरान ये कहता है कि 3000 लोग ईरान में मारे गए हैं, और इसका इल्ज़ाम ईरान ने इसराइल और वेस्टर्न एजेंसीज को दिया है, ख़ास तौर पे अमेरिकी CIA को उसने ये इल्ज़ाम दिया कि उसकी वजह से ये प्रोटेस्टर्स फ्यूल अप हुए और उसको इन लोगों को मारना पड़ा। अब मेरी असेसमेंट ये है कि 20,000 तो एक बहुत बड़ा नंबर है। प्रॉबेबली अगर हम इसको ज़्यादा एक्सट्रेट भी कर लें तो प्रॉबेबली 8 से 9,000 लोग तो डेफिनेटली सारे प्रोटेस्ट में मारे गए हैं। ये एक बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, विच इज़ वेरी सैड कि 8 से 9,000 लोग इस सारे प्रोटेस्ट में मारे गए हैं, क्योंकि 20,000 एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, और 3,000 जो है वो एक ऑफिशियल डाटा है। हम ऑफिशियल डाटा पर बिलीव नहीं कर सकते ईरान के, तो एक मिड साइज नंबर जो है वो 8 से 9,000 लोग अनफॉर्चुनेटली मेरी असेसमेंट है उसके मुताबिक ईरान में मारे गए हैं पिछले 3 हफ्तों में। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ईरान की जो पूरा टोटल स्ट्रक्चर था रिजीम का, वो बड़ा आप कह सकते हैं कि बड़ा वो हिला है, उसमें बहुत ज़्यादा शेक्स आए हैं। मैं तकरीबन पिछले 3 हफ्ते से ईरान को लेके इंटरनल ईरान की पॉलिटिक्स पे बात तो करता आ रहा था, लेकिन फिलहाल ज़ेलेंस्की और जो ईरान के दरमियान टेंशन्स हैं हम उस पर बात करना चाहते हैं। अच्छा, अब अगली बात सुनिएगा जो उससे भी ज़रा इंटरेस्टिंग है। ईरान के एक बिलियनियर बिजनेसमैन है, ईरान के एक अरबपति बिजनेसमैन है जिनका नाम है बाबक ज़ंजानी साहब। बाबक ज़ंजानी साहब जो हैं उन्होंने रिसेंटली व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इस इल्ज़ाम को एक ट्वीट किया, बल्कि उन्होंने मैसेज दिया ज़ेलेंस्की साहब को। उन्होंने कहा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन कॉमेडियन प्रेसिडेंट हु हैज़ नो बैकग्राउंड इन मैक्रो मैनेजमेंट एंड इकोनॉमी along with a circle of corrupt associates
turn the faith of his nation, economy, security and historic into a tool for the power games of American and Europe. تو انہوں نے الزام لگایا کہ زیلنسکی صاحب ایک تو کامیڈین بھی ہیں, ایک جوکر ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ میکرو اکانومی کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے, سیکیورٹی کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے, پبلک ڈومین کو کیسے بہتر رکھا جاتا ہے. وہ تو صرف کھیل رہے ہیں امریکی اور یورپین گیمز, ان کو کچھ نہیں پتا وہ کیا ہو رہا ہے. اب زیلنسکی کو انہوں نے آبویسلی, ولادیمیر زیلنسکی جو تھے وہ پریزیڈنٹ بننے سے پہلے ایک کامیڈین ہی تھے, انہوں نے کچھ کامیڈی یوکرین کے جو ڈراماز ہیں ان میں کام بھی کیا ہے, بٹ اب تو وہ پریزیڈنٹ ہیں تو ان کو وہ ایک ابھی بھی کامیڈین کی طور پہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اور ان پر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا, آپ ہم پہ الٹا الزام لگا رہے ہیں. تو ایک طرف سے کلیش آف جو رفٹ آئی ہے دونوں کنٹریز کی لیڈرشپ پر, اس سے ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ کو بڑا غصہ ہے ایران پر کہ ایران کیوں جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے ڈرونز بھیج کے, بیلسٹک میزائلز کی کچھ کمپوننٹس سیل کر کے یا دے کے رشیا کو, جس سے رشیا پٹائی کر رہا ہے اس ٹائم یوکرین کی وار کے اوپر. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دوسری جانب ہمارے پاس یہ رپورٹس آ رہی ہیں, یہ یو ایس آفیشلز یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ امریکی آرماڈا جو ہے اس کی موومنٹ ایران کے پانیوں کی طرف آہستہ آہستہ ہو رہی ہے, اور کچھ دنوں میں امریکی جو شپس ہیں وہ ایران کے پانیوں کے پاس آتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے. اب یو ایس آفیشلز ایران کو لے کے کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا. یو ایس آفیشلز said that the USS Abraham Lincoln aircraft carrier and several guided missiles destroyers would arrive in the region in the coming days, alongside additional air defense systems to protect American bases from any Iranian retaliation. تو یاد رکھیے گا معاملہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. امریکہ نے اپنا یو ایس ایس جو ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر ہے, جہاں پہ F-16 اور F-35 فائٹر جیٹس کھڑے ہوتے ہیں, ایون F-22 ریپٹرز بھی کھڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر, وہ بھیج دے ہیں ساتھ میں. اب وہ تقریباً 1 سے 2 ہفتے میں وہ پہنچ جائے گا پرشین گلف کے پاس, ایران کے پانیوں کے پاس, یا پروبیبلی وہ ریڈ سی پہ رہے گا یا وہ پرشین گلف پہ رہے گا, بٹ کہیں نہ کہیں وہ رہے گا. انڈین اوشن میں بھی وہ اپنی موومنٹ کر سکتا ہے تاکہ ایران کی سچویشن کو وہ دیکھ سکے, اور ساتھ ساتھ کچھ ڈسٹرائرز, کچھ جو وار شپس ہیں امریکہ کے, وہ بھی ایران کے پاس اب موو کرنا شروع کر دیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کہاں کہاں پر موو کریں گے, کون سے علاقے کو یہ یوزلی کور کر سکتے ہیں آنے والے ٹائم پہ, تو یہ دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے. میں آپ لوگوں کو ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ آنے والے وقت میں بھی جو اپنی ملٹری موومنٹ ہے اپنے ڈیفنسز کو بہتر کرنے کے لیے, وہ کس کس جگہ پہ اپنی ملٹری موومنٹ کر سکتا ہے اور اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو بچانے کے اقدامات کر سکتا ہے. تو لیٹ می شو یو دا مڈل ایسٹ میپ, اور اس کے بعد پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. بٹ آپ لوگوں سے گزارش بھی کروں گا ساتھ ساتھ کہ چینل کو ضرور جو ہے وہ آپ لوگ سبسکرائب کیجیے گا, بیکاز آپ لوگوں کی محبت اور پیار کے ساتھ ہم اس چینل کو آگے لے کر چلتے ہیں. گیو می اے سیکنڈ. امریکہ جو اپنی ملٹری موومنٹ کرنے جا رہا ہے اس ٹائم ایران کے پاس, اور جو ابراہم لنکن امریکہ کا جو آتا جاتا رہتا ہے اس ریجن میں, وہ دوبارہ سے واپس اس علاقے میں آ رہا ہے اور ایران پر کڑی وہ نظر رکھے ہوئے ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم اس کو بھی دیکھیں گے, میں آپ کو کمپلیٹ میپ دکھاؤں گا اور یہ بتانا چاہوں گا کہ امریکہ کہاں کہاں پر اپنی ملٹری موومنٹ کو رکھ سکتا ہے اور ایران کو آنے والے دنوں میں کیسے وہ چیک کر سکتا ہے. سو دا میپ ہیز بین ڈاؤن لوڈ اینڈ آئی ایم جسٹ شوئنگ یو دا میپ, اور آپ لوگ ساتھ ساتھ ڈبل ٹیپ کر کے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے. تھینک یو. سو ہیئر وی گو اگین. اب اس چیز کو دیکھیے گا. سو you have to understand that. اب یہ ایران ہے, اوکے. سو اس ٹائم جو ہمارے پاس اسیسمنٹ آ رہی ہے, جو انفارمیشن آ رہی ہے, وہ یہ آ رہی ہے کہ یو ایس ایس ابراہم لنکن ایئر کرافٹ جو کیریئر ہے وہ یا تو اس علاقے میں موو کرے گا, عربین سی یا انڈین اوشن کے اس علاقے میں موو کرے گا, یا تو وہ اس علاقے میں موو کرے گا جو کہ پرشین گلف ہے, یا تو وہ ریڈ سی کی طرف بھی موو کر سکتا ہے. اب ریڈ سی کی طرف موو کرنا کر تو سکتا ہے ریڈ سی میں, لیکن یہاں سے ایران اتنا قریب نہیں ہے. تو ایران کو چیک کرنے کے لیے امریکہ کوشش یہی کرتا ہے ہمیشہ کہ یا تو عربین سی میں اپنی ملٹری ڈپلائمنٹ کرے, عربین سی میں اپنے ایسٹس کو رکھے, اس علاقے میں اپنے ملٹری ایسٹس کو رکھے جہاں پہ پاکستان بھی آتا ہے, بھارت بھی آتا ہے, اور پرشین گلف کے اوپر اپنے ملٹری ایسٹس کو رکھے. کیونکہ پرشین گلف کے اوپر ملٹری ایسٹس کو رکھنے کا مطلب یہ کہ امریکہ کی اب فارورڈ پوزیشن ہے. اگر ایران عراق پہ اٹیک کرے امریکی ایسٹس کے, سعودی عربیہ پہ اٹیک کرے ایران, عمان پہ اٹیک کرے, یا آگے جا کے آپ کہتے ہیں جارڈن پہ اٹیک کرے, یا اسرائیل پہ, تو پھر امریکہ ایزیلی ایران کی موومنٹ کو اس جگہ سے ٹریک کر سکتا ہے, اس ساری جگہ سے جو آپ پرشین گلف دیکھ رہے ہیں نا. پرشین گلف سے ایزیلی امریکہ ایران کی سارے ملٹری جو میزائلز ہیں یا بیلسٹک میزائلز ہیں یا جو کروز میزائلز ہیں ان کو اس جگہ سے ایزیلی ڈیٹیکٹ کر کے ایران کے میزائلز کو روک سکتا ہے. تو
क्योंकि एयर क्राफ्ट कैरियर्स की रेंज भी ज़्यादा होती है। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स हैं जो कि स्टेल्थ हैं, तो वो इजीली सर्विलेंस भी कर सकते हैं ईरान के एयर स्पेस के ऊपर। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अमेरिका की जो मिलिट्री मूवमेंट है वो या तो इस तरफ होगी या तो प्रोबेबली अमेरिका अरेबियन सी की तरफ रहेगा। अच्छा, अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर अमेरिका ने एस्केलेशन नहीं करनी तो अमेरिका ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि अरेबियन सी की तरफ रहे, क्योंकि अरेबियन सी में रहने का मतलब ये कि अमेरिका ईरान को एक सिग्नल दे रहा है कि अब हम आपके अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम सिर्फ डिफेंस को लेके इस टाइम सीरियस हैं, हम आप पर कोई अटैक नहीं करना चाहते। अगर अमेरिका की मूवमेंट इस इलाके में होती है जो कि डेफिनेटली पर्शियन गल्फ का इलाका है, तो इट शोज कि अमेरिका ईरान को एक सख्त वार्निंग दे रहा है कि अगर ईरान ने किसी भी तरह का कोई हमला किया, कोई अमेरिका के एसेट्स की अगेंस्ट जाके काम किया, इराक में, सऊदी अरेबिया में, ओमान में, यूएई में, कुवैत में, कतर में या इसराइल के अमेरिकी बेसिस पर ईरान ने कोई निशाना बनाया मिसाइल्स का या ड्रोन्स का, तो अमेरिका अटैक भी कर सकता है। तो प्रोबेबली अमेरिका अरेबियन सी के पानियों में ही रहेगा, लेकिन अगर मामलात आने वाले टाइम पे गंभीर होते हैं तो चांसेस ये हैं कि अमेरिका अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को चेंज करके, डायरेक्शन चेंज करके, चांसेस ये हैं कि वो पर्शियन गल्फ की तरफ भी लेके जा सकता है। याद रखिएगा अमेरिका का इस टाइम एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ डिफरेंट जो इस टाइम जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो भी सारे मामले में मौजूद हैं। एनीवेज, अब अगली बात समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं ईरान का मामला लाना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि ये खबर बहुत ज़्यादा इस टाइम चल रही थी और इस बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी था आप सब लोगों के साथ। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगली इंटरेस्टिंग बात इस सारे मामले में ये है कि एक तरफ तो ये सारे मामलात हमें दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, दूसरी जानिब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अमेरिका, यूक्रेन और रशिया की जो टॉप लीडरशिप है वो बैठे हुए हैं। पिछले 1 घंटे से, पिछले 1 आवर से मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और अगले 2 दिन तक, यानी कल और परसों, अगले तकरीबन 48 घंटे तक ये ऑफिशियल्स यूक्रेन के, अमेरिका के और रशिया के यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहेंगे। और कोशिश ये की जा रही है कि इस जंग को जितना जल्दी हो सके ख़त्म किया जाए, इस जंग को जितना जल्दी हो सके, इस मामले को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर ये मामला सॉल्व नहीं होगा तो मामलात आने वाले टाइम पर हमें ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। मामलात आने वाले दिनों में और ज़्यादा वर्स होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अगर हम इस टाइम यूक्रेन रशिया वॉर को देखें तो यूक्रेन को इस टाइम मार भी बहुत पड़ रही है। बहुत सारा इलाका यूक्रेन का अमेरिका जो रशिया है ऑलरेडी वो ले चुका है, और रशिया और ज़्यादा इलाका लेने की बात भी कर रहा है। अब जो कल डेवोस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो डेवोस कॉन्फ्रेंस में कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गई। कल जब ज़ेलेंस्की से पूछा गया कि आप इस अमन मुआहदे को किस तरफ जाते हुए देखते हैं, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने कहा कि हम अब इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, हम इस जंग को इतना आगे हम नहीं लेके जा सकते। रशिया की तरफ से भी सिग्नल आ रहा है कि वो इस जंग को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूक्रेन जो डॉनस्टैक का इलाका है, जो इलाका इंडस्ट्रियलाइजेशन से माला माल है, जहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, क्या वो इलाका यूक्रेन रशिया को देने के लिए तैयार है? अभी तक तो यूक्रेन डॉनस्टैक का इलाका रशिया को देने को तैयार नहीं है। रशिया ये कहता है अगर आप हमें डॉनस्टैक का इलाका दे दें, हम अपनी गोलाबारी बंद कर देंगे, फौज की आगे जो फॉरवर्ड पोजीशन है, डिप्लॉयमेंट है, उसको हम रोक देंगे और हम आपके साथ जो है वो कोई पीस मुआहिदा कर लेंगे। जबकि यूक्रेन ये कहता है, अभी तक प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये कहते हैं यूक्रेन के कि हम अपना आखिरी फौजी भी गवा देंगे, ये इलाका हम आपको नहीं देंगे। आपको अगर ये इलाका लेना है तो बाय फोर्स लीजिएगा, हम वैसे आपको ये इलाका फ्री में नहीं देंगे, विदाउट एनी कॉस्ट हम आपको ये इलाका नहीं देंगे। जबकि प्रेसिडेंट जो पुतिन है रशिया के, वो ये बार बार कहते हैं कि ये इलाका हम लेके रहेंगे और जब तक ये इलाका हमें नहीं मिलेगा हम इस जंग को ख़त्म नहीं करेंगे। तो ये जो एक तरह से एक डेड लॉक है इस चीज़ को लेके, इस पे अमेरिका जो है इस टाइम रशिया के साथ है। अमेरिका ये कहता है ज़ेलेंस्की को, देखिए आप डॉनस्टैक का इलाका दे दें, आप ऑलरेडी आपको नुकसान हो रहा है, आपके हम वेपन्स तो दे रहे हैं लेकिन आप उस जंग को नहीं जीत पा रहे, आप इलाके को नहीं ले पा रहे, यू आर लूजिंग द गेम। तो ट्रम्प साहब ने कई बार उनकी जो मैसेजेस लीक हुए हैं या जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या जो उनकी प्राइवेट जो मीटिंग्स होती हैं ज़ेलेंस्की के साथ, उनमें उन्होंने ज़ेलेंस्की को बड़ा झड़के भी दी हैं, डांटा भी है कि तुम अभी तक ये जंग क्यों ख़त्म नहीं कर रहे, तुम्हें मार भी पड़ रही है, इस जंग को ख़त्म करो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा आने वाले टाइम पे। बट द थिंग इज़ दैट अगर हम इस सारे मामला को थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के तौर पर लेते हैं तो ज़ेलेंस्की पर भी प्रेशर है, वो भी एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हैं। अगर वो ये सारा इलाका विदाउट एनी कॉस्ट दे देते हैं तो फिर उनकी हुकूमत भी ख़तरे में होगी। सो प्रेशर, स्टेक्स, हर चीज़ बहुत ज़्यादा हाई है। अच्छा, अब जो क्रेमलिन है, जो कि रशिया मॉस्को में क्रेमलिन जो मेजर ऑफिस है पुतिन का, वहाँ से भी एक कंफर्मेशन आई है कि रशिया की जो टॉप लीडरशिप है
وہ اس ٹائم UAE میں موجود ہے، اور اس ٹاپ لیڈرشپ میں پروبیبلی جو سرگے لاوروو جو رشیا کے اس ٹائم فارن منسٹر ہیں وہ بھی پروبیبلی موجود ہیں. ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے کہ کیا وہ گئے ہیں نہیں گئے، بٹ وی کین ایزیوم کیونکہ وہ پیوٹن کے بعد ٹاپ آفیشل ہیں، اور امریکہ کی طرف سے بھی ہمیں نہیں پتا کہ کون سے آفیشل گئے ہیں، یا تو جیرڈ کوشنر ہوں گے، اسٹیو وٹکاف ہوں گے، پیپل لائک دس مے بی دے آر انوالو ان دا میٹنگ. اور پھر یوکرین کی طرف سے بھی یوکرین کی ٹاپ لیڈرشپ اس ٹائم موجود ہے، اور یہ میٹنگ اس ٹائم اگلے 2 دن تک جاری رہے گی. ابھی بھی یہ میٹنگ جاری ہے، فی الحال ہمارے سامنے کوئی اس کے پوائنٹس نہیں آئے. اگلی بات سمجھنا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ چائنا نے یہ کہا ہے کہ چائنا یوکرین رشیا وار میں اپنی انوالومنٹ کرنا چاہتا ہے، معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا، میں آپ کو آلریڈی یہ بات بتا چکا ہوں، رشیا کو صرف 2 کنٹریز میسج دے سکتے ہیں کہ آپ اس جنگ کو روکیں، ایک چائنا ہے اور ایک انڈیا ہے. چائنا بھی کہیں نہ کہیں رشیا کو بہت زیادہ پش تو نہیں کرے گا، بیکاز یہ چائنا کے حق میں ہے کہ یہ جنگ پرولونگ رہے، تاکہ وہ ایزیلی اپنی طاقت بڑھاتا رہے، اور کل کو وہ تائیوان پر، فلپینز پر یا ساؤتھ چائنا سی پہ کہیں بھی چڑھائی کر دے تو اس کے لیے تو یہ بہتری ہے کہ یہ جنگ جاری رہے. لیکن پھر بھی چائنا اپنا سگنل جو ہے وہ رشیا کو دے رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. امریکہ کو اس بارے میں پتا ہے، اس لیے امریکہ نے اپنی جو ملٹری ڈپلائمنٹ ہے وہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے انڈو پیسیفک میں، اور اب تو امریکہ اپنے جو بحری بیڑے ہیں وہ بھی سارے لے کر اس سارے معاملے میں آ گیا. بٹ اسٹل چائنا از اے ویری بگ پلیئر، انڈیا از آلسو ویری بگ پلیئر، بٹ ویل سی کہ کیا انڈیا اور چائنا رشیا کو منا پائیں گے جنگ کے لیے، نہیں بنا پائیں گے، وی ڈونٹ نو. انڈیا تو یہ چاہتا ہے کہ یوکرین رشیا وار ختم ہو، تاکہ انڈیا جو تیل لیتا آ رہا تھا رشیا سے، وہ تیل دوبارہ سے سستے داموں وہ لینا شروع کر دے، تاکہ اس کی جو معیشت ہے، اس کی جو اکانومی ہے وہ اور بہتر ہو. اگلی بات سنیے گا، اگلی انٹرسٹنگ بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر زیلنسکی، انہوں نے کل ڈیووس کانفرنس جو سوئٹزرلینڈ میونخ میں ہو رہی تھی، وہاں پہ ایک رپورٹر سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بیان دیا کہ دا ابو دھابی ٹاکس جو UAE میں ہو رہی ہیں ایز اے اسٹیپ ہوپ فلی ٹورڈز اینڈنگ دا وار. تو یہ جو ابو دھابی ٹاکس آج سے سٹارٹ ہیں، کل اور پرسوں اگلے 2 دن رہیں گی، یہ بڑے اس ٹائم یورپینز، امریکنز، ایون رشینز بڑے پر امید ہیں، یوکرینینز بھی، کہ یہ جنگ ختم ہونے کی طرف پہلا سٹیپ ہے. میں آپ لوگوں کو آلریڈی یہ بتا چکا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب سے آئے ہیں آفس میں، ایک بات طے ہے کہ ہمیں یہ جنگ اب ختم ہوتی ہوئی جلدی نظر آ رہی ہے. یہ بہت لمبا کھاتا اس جنگ کا نہیں چلے گا، پروبیبلی مئی سے پہلے، مئی 2026 سے پہلے یہ جنگ ختم ہوتی ہوئی مجھے تو نظر آ رہی ہے، اگر ہم ان ساری معاملات کو دیکھیں. کیونکہ رشیا اتنی لمبی جنگ اور لڑ نہیں سکتا، یوکرین بھی اتنی لمبی جنگ اور لڑ نہیں سکتا، اور جو نیٹو ہے، جو یورپین نیٹو ہے، اس کے پاس بھی اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ بے دھڑ پہ پیسے دیتے جائے، اپنے لوگوں کے ٹیکس پیئرز کے پیسے یوکرین کو دیتا رہے، اور یوکرین اس جنگ کو آخر میں ان علاقوں کو گوا دے جن علاقوں کو اس نے لینے کا وعدہ کیا تھا، یا اس نے ایک چیز سے گارنٹی دی تھی کہ آپ ہمیں یہ ویپنز دیں، ہم یہ جنگ جیتتے ہوئے آپ کو دکھائیں گے. سو یہ چیز بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے. اگلی بات جو اس سارے معاملے میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ زیلنسکی سے جب یہ پوچھا گیا کہ سر ڈون بیس کا جو علاقہ ہے یا ڈون سٹیک کا جو علاقہ ہے، اس بارے میں آپ کی کیا خیال ہے؟ کیا آپ وہ علاقہ دیں گے، نہیں دیں گے، نیگوسیشنز کریں گے، یا آخری دن تک آپ کی فوجیں وہ لڑیں گی اس علاقے کے لیے؟ تو زیلنسکی یہ کہتے ہیں کہ the ڈون بیس ایشو is the key issue. It will be discussed as will be the modality of how the 3 sides see. اب بات یہ ہے، میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، امریکہ یہ کہہ رہا ہے یوکرین کو کہ بھائی جان ڈون سٹیک کا علاقہ آپ دے دیں، آپ اگر یہ جنگ لڑیں گے بھی تب بھی آپ کو آخرکار مار ہی پڑے گی، بائی ہک اور بائی کک. رشیا یہ علاقہ آپ سے لے لے گا کیونکہ اس کی فوج بہت بڑی ہے، اس کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں، ہم نیٹو کے بوٹس آن دا گراؤنڈ کر نہیں سکتے یوکرین کے اوپر، آپ کو یہ علاقہ دینا ہوگا. یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی ابھی تک تو فی الحال نہیں مان رہے، بٹ پروبیبلی یہ جو 3 دن کی ٹاکس ہیں UAE کی، اس میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا. بٹ دوسری جانب ایران جو ہے، اس کی زیلنسکی صاحب کے ساتھ جو اس ٹائم ٹینشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس سے ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ جو رشیا کے جو کنٹریز، جو پارٹنرز سپورٹ کر رہے ہیں سارے معاملے میں، زیلنسکی ان سے ناراض ہیں، چاہے پھر وہ چائنا ہو، چاہے ایون پھر وہ انڈیا ہو، کیونکہ انڈیا رشیا سے آئل لے رہا ہے جس سے رشیا کی وار اکانومی اور تگڑی ہو رہی ہے، چاہے پھر وہ ایران ہو جو کہ اپنے شہید کاماکازی ڈرونز اور جو میزائلز رشیا کو اس ساری جنگ میں دے رہا ہے. بٹ اس ٹائم جو ہے وہ لوگ ہوپ فل ہیں، جتنی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، وہ ہوپ فل ہیں کہ جو UAE میں ٹاکس ہو رہی ہیں آج کل اور پرسوں یوکرین، رشیا اور امریکہ کے درمیان، اس میں کچھ نہ کچھ پیس بروکر ہو جائے گا. کچھ نیگوسیشنز کے بعد یہ بات سامنے آ جائے گی کہ رشیا کچھ نہ کچھ لینے اور دینے کے معاملے میں ہوگا، اور ہمیں آنے والے کچھ مہینوں میں یہ جنگ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے.